دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کم و بیش 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی نبیوں کا خیال پایا جاتا ہے۔ اسلامی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اتہاس میں لاکھوں نبی آئے ہیں، مگر قرآن میں لگ بھگ 25 نبیوں کا ذکر ہے۔ قرآن میں ان نبیوں کے نام، ان کے وقت، ان کے علاقے اور ان کے قوم کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ آج ہم ان 25 نبیوں کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے دیشوں کے حساب سے یہ نبی کہاں آئے تھے۔ سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں گے، جو پہلے نبی اور دنیا کے پہلے انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی تھی، لیکن جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا تو انہیں آج کے علاقے سری لنکا میں اتارا گیا۔ سری لنکا ایک چھوٹا سا دیش ہے جو بھارت کے نیچے ہے۔ سری لنکا میں جس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اس کا نام آج ایڈم پیک ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ ان کا تعلق بیبیلون سے تھا جو آج کے عراق میں ہے۔ باقی نبیوں کی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو برے کام چھوڑ کر اچھے کام کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور عبادت کے کچھ خاص طریقے بھی سکھائے، اور کچھ خاص دنوں میں روزے رکھنے کو بھی کہا، اور اپنے مال کا کچھ حصہ خیرات کرنے کو بھی کہا۔ لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دوسرے نبیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کے قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، جس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ آج کے مصر کے علاقے کی طرف ہجرت کی۔ اب اس لسٹ میں اگلا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب ان کی قوم بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور کسی بھی بات کو سننے کو تیار نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پانی کا عذاب آیا۔ اس عذاب میں سب کچھ ختم ہو گیا سوائے ایک کشتی کے اور اس میں سوار کچھ لوگوں یا جانوروں کے۔ یہ کشتی وہی تھی جسے طوفان آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور اس میں سوار ہونے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ اکثر علماء اور اتہاس لکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق آج کے عراق کے علاقے سے تھا، لیکن کچھ دوسری کتابوں میں کسی اور علاقے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نئی ریسرچ میں کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق بھارت کے علاقے سے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پرانے مذہبوں کی بہت ساری ایتہاسک کہانیاں اور کلچر حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی چیزوں سے ملتی ہے۔ اگلا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ قرآن اور دوسری کتابوں میں حضرت ہود علیہ السلام کے علاقے کے بارے میں جو معلومات ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں سعودی عرب کے بالکل دکشنی جانب بھیجا گیا تھا۔ آج کے دور کے لحاظ سے یہ پوروی یمن یا پشچمی عمان کا علاقہ ہوتا ہے۔ اگلا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود اس دور میں شرک میں مبتلا تھی اور بہت بڑے گناہ کرتی تھی۔ یہ قوم کافی دولت مند بھی تھی۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ قوم سعودی عرب کے اتر پشچمی علاقے میں آباد تھی۔ اگلا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں پشچمی دیشوں میں عام طور پر ابراہم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہیں پروفیٹس کے والد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسل سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے ان کا علاقہ عراق ہے، جو مدھیہ پورو میں موجود ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں قوم سدوم اور گمورہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اتہاس بتاتا ہے کہ یہ قوم بہت زیادہ بری تھی اور خاص طور پر ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ بار بار منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ قوم اپنے برے کام سے باز نہ آئی تو ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا۔ اتہاس لکھنے والے اور ماہرین کے ریسرچ کے مطابق یہ قوم وہی علاقے میں آباد تھی جہاں آج کل ڈیڈ سی موجود ہے، یعنی فلسطین اور جارڈن کے بیچ کا علاقہ۔ ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اتہاس کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا والد بھی مانا جاتا ہے، لیکن اتہاس لکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے علاقے میں ہوئی تھی۔
अगला नाम इन्हीं के भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ना सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा भी थे। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम के साथ 15 बार आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यही दोनों मशहूर बेटे आज के दौर के 3 बड़े इब्राहिमी मजहबों का आगाज है। यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का वालिद और पेशवा माना जाता है और उनकी नस्ल से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दूसरी तरफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को यहूदियों का पेशवा माना जाता है और उनकी नस्ल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें ईसाइयत में बहुत अहमियत दी जाती है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है। यह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनकी पैदाइश भी उसी इलाके फिलिस्तीन में हुई थी। उसके बाद अगला नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इतिहास में इन्हें इनकी खूबसूरती, हिकमत और सब्र के लिए जाना जाता है। कुरान में इनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है जिसमें उनकी पूरी कहानी का जिक्र है। उनकी पैदाइश भी फिलिस्तीन में हुई थी, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, बाद में ये अपने भाइयों की बदख्वाही और हसद की वजह से पहले गुलाम बने और फिर मिस्र पहुंचे, जहां वो एक ताकतवर हुक्मरान बन गए। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। आज के दौर में उनका ताल्लुक सऊदी अरब के इलाके से था। उन्हें तारीख में उनकी फरमाबरदारी और ख़ास तौर पर सब्र की वजह से याद किया जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान उन पर आया शायद ही किसी और पर आया हो, लेकिन हर हाल में वो साबित कदम रहे। उनके बाद अगला नाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का है। आज के ज़माने में उनका ताल्लुक शाम के मुल्क यानी सीरिया से था। उन्हें मदियन के लोगों की तरफ भेजा गया था, जो लोग उस जमाने में कमज़ोर और गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार खबरदार किया और अल्लाह की तरफ लौटने का हुक्म दिया, लेकिन वो किसी सूरत में वापस होने को तैयार नहीं थे। इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि उनके इलाके को एक जबरदस्त जलजले के जरिए तबाह कर दिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। उनका ताल्लुक आज के ज़माने के मुताबिक मिस्र यानी कि इजिप्ट से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी कौम बनी इसराइल को, जो उस जमाने के जालिम फिरौन के जुल्म से आज़ाद कराया था। फिरौन का नाम रेमसेस दोम था। इसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों ने पहले ही पढ़ा और सुना होगा। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम का है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पूरे मिशन में हमेशा उनका साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनका ताल्लुक भी जाहिर है अपने भाई यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मिस्र से था। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में डेविड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो नबी थे जिन्होंने कौम बनी इसराइल की हुकूमत की बुनियाद रखी और एक लंबे ज़माने तक उन पर हुकूमत की। उनका ताल्लुक आज के ज़माने के फिलिस्तीन से था। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में सोलोमून के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हुकूमत के मामलात में ये अपने वालिद की तरह या शायद उनसे भी आगे नजर आते हैं। उन्होंने एक लंबे ज़माने तक बड़े इलाके पर हुकूमत की और अल्लाह की तरफ से उन्हें कुछ खास तोहफे भी मिले थे, जैसे कि जानवरों की भाषा समझना और जिन्नात के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी हुकूमत करना। ये भी जानना ज़रूरी है कि उनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन से था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारी लिस्ट में अगला नबी यानी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। इनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन के इलाके से था। उन्हें ऐसी कौम की तरफ भेजा गया था जो उस दौर में बाल नाम के एक बुत की पूजा किया करती थी। इसके बाद एक और नबी जिनका नाम हजरत अलीसा अलैहिस्सलाम था, वो भी उसी इलाके यानी फिलिस्तीन में भेजे गए थे। उसके बाद अगले नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। उनका ताल्लुक आज के दौर में इराक के इलाके, खास तौर पर मोसूल शहर से था। कुरान में भी उनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है और ख़ास तौर पर उनका मछली के पेट में जाने वाला वाक़या बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का आता है। इनका ताल्लुक कौम बनी इसराइल से था और आज के ज़माने के मुताबिक इन्हें फ़िलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था।
सिर्फ यही नहीं बल्कि जो अगला नाम है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन्हें भी फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था, बल्कि ये फिलिस्तीन के खास शहर यरूशलेम में पैदा हुए थे, जिसे अल कुद्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो 23वां नाम है वो नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम है और उनका ताल्लुक आज के दौर के हिसाब से शाम यानी सीरिया से था। उनके बाद नंबर आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें ईसाई लोग जेसस के नाम से याद करते हैं। उनका ताल्लुक आज के ज़माने के हिसाब से फिलिस्तीन के इलाके से था। ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम के दूसरे आखिरी नबी के तौर पर जाना जाता है। ये इसलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच 571 साल का एक लंबा अरसा था, जिसमें कोई नबी या रसूल नहीं भेजे गए थे। लगभग 571 साल के बाद 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में नबी पाक हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जो आखिरी नबी हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।